Guys, welcome back guys. Tanaw na ko yung 9 kakats guys. Tanaw na to guys kung makasurvive ta sa quiet place sa kung 9 cats. Atong try kung makuha na sila tanan. Ha? Atong unahon guys ang pinakaduol na si Sugar. Girl. Love ka mama girl. Muna si Sugar guys. Ready? Go. Kita ka pasar guys sa bakay guys. Second guys, please. Si ate. Oh, one. Mabuhitan ni ate guys. Nagsaglo na guys. Kani siya guys, tabian kini siya guys. Wala na guys, di na ta ka-survive guys. Kagando na. Di ta ka-survive ani guys. Dili guys. Kiki guys. Ika-4. Tcharan! 1, 2, 3, go! Dagan ki! Dagan ki! Awa guys, si Kiki guys, makasurvive ta. Saba lang siya basta kuhaan para makasurvive to. Guys, natabian kayo guys. Dagan mo! Wala na guys, namatay na ta guys. Hey, si Sugar, wala na guys. Di na pahawid guys. Namatay na sa quiet place guys. Sunod guys. Si Maddox guys. Mabuhit ano. Good boy na guys. Good boy na ka baby boy guys. Natabian kayo ni sa Tipepa guys. Pwede ta ka-survive. Haba kayo guys. Patay taan sa kayo guys. Alis na yung pinakagwapo na to guys. Si King Boo. Mabuhit na niya guys. Thank you for watching guys. Feel ko guys. Hangos ko.